नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी मालिका प्रेमी दर्शक बंधु आज जो विषय बाबद आम आलोचना समालोचना करने को जाऊे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अत्यंत साधारण हेले भी अत्यंत असाधारण। जदि आपण माने एई कथाटी को हल्का नेबे तेबे निश्चिंत रूप से हल्का गुरुत्वपूर्ण कथाटी आपणकर ही क्षयक्षति करिवो। तेबे कौन से कथा आज आसंतु किछि हीराकुद बंध बाबद जहाँ भी किछि लिखा अछि सेही विषय रे आज आमे आलोचना समालोचना करिबा। कौन लिखा अछि अच्युत ठार अंक विज्ञान पुस्तक कौन कहूची सेही आमर अच्युतानंद महापुरुषंकर मालिका आसंतु जानिया पई पाइबा। जहा कि मालिका बहुत किछि प्रमाण दउची। समुद्ररु बाहरी आसीबो चितल माछ जहाँकि राहा मारे शारदा मां को दर्शन करी माछटी छतिया बटरे प्राण हारिबो। आउ पुणी से माछर अस्थिरे यारी हेबो नुआ बंध आउ कबाट जहाँकि स्वतंत्र रूप से 14 अक्षरी रे अच्युतानंद महापुरुषे कहउचंती चितल माछ से बेले बाहरी न जीव शारदा दर्शन करी गमन करिबो। छतिया बटरे जाई प्राण हराइबो सेही स्थाने मृत्यु लभी कारण होइबो। से मत्स्यर अस्तित्व ही कबाट होइबो जुग जुगांत को कथा गोटी रहीजिबो। कली जुगर भविष्य पुराण मालिकार विशेष गुरुत्वपूर्ण तथ्य अनुसार किछि लेखा जाई अछि एमितिका तथ्य। आज्ञा आमे माने ए कथाटी को अत्यंत गंभीरतापूर्ण सहित थरे चिंता करिबा तेबे आमे माने ए बाबद रे निश्चिंत जानि परिबा। आ जदि आमे से संबलपुर हीराकुद डैम विषय रे देखिबा तार स्वतंत्र रूप रे देखिबा को गले 1947 मसिया रे से डैम टी निर्माण होइतला जहा कि अक्लांत परिश्रम रे 10 वर्ष आज्ञा लागिथिला से डैम टी को तैयारी करिबारे। जहा कि 1957 मसिया रे ए डैम टी निर्माण काम मध्य सरीथिला। आ जदि आमे देखिबा ए बंधटी क्रमे क्रमे क्रमशः वर्तमान पुराना होई साइलानी जद्वारा कि ए बंध सेतिकी भी मध्य सहनशीलता आ नाही जहा कि पूर्व थिला पूर्व अपेक्षा बहुत कम होई साइलानी। आ वर्तमान सुधा ता उपरे मध्य अत्यंत प्रेशर पडुची। आ हीराकुद नदी बंधर एही जल जहा कि बंध उपरे प्रभाव मध्य पकाउची जहा कि बंधर किछि अंश रे मध्य आपण माने जानिथिबे फाट मध्य देखा गलानी। आ विशेष रूप से प्रिय दर्शक बंधु ए बंध बाबद रे अनेक किछि विवरणी मध्य आपण माने अल्प बहुत निश्चिंत जानिबा को पाइथिबे। किंतु मालिका जहा भी कहूची सेटा आपण को डरेबा पई नही केवल आपण मानन को चेतावनी देबा पई। अनंत एवं भविष्यतर अनेक गुड़िए विषय वस्तु तथ्य को स्वयं यही आकार रे अच्युतानंद महापुरुषे लिपिबद्ध कर दे जाइछंती। पुणी लिखा जाइछि महोदधि सेही काले माड़ी न आसीबो महाप्रलय बोलिण जगत जानिबो। नीलाचल बांछाबट कंपिण उठिबो अमरावती कटक नाम जारी हेबो। नगरे नगरे चंडी जे चामुंडा घेरी जिबे घोर कली नाश हेला बोलिण जानिबे। पुणी एइटी कहउचंती राम नाम गुणुथिबु हृदय पंजर श्री गुरु ध्यायी कहई अच्युत पामर। जदि आपण स्वयं प्रभु श्री रामंकर नाम को आपण सदा सर्वदा पई तुंडरे नेउथिबे सेही राम नाम ही आपणकर साथ देबो आउ किछि भी नहीं। आउ सेही महाप्रलय रे आज्ञा एमिति किछि दृश्य देखिबा को मिलिबो जहा कि मालिका स्वतंत्र रूप रे प्रमाणित करूची। जहा कि लेखा जाई अछि गोटे विराट बड़ चितल माछ जहा कि समुद्र गर्भरे रहिबो। आ वर्तमान समुद्र गर्भ को वर्तमान केई मध्य जाई पारि नांती कि भेद करि पारि नांती। तेबे केउठारे रहिबो मनरे निश्चिंत रूप रे प्रश्न आसुदाए जे केउठारे रहिबो एते बड़ चितल माछ। नि लेखा जाई अछि एई चितल माछटी राहा माठारे शारदा माता को दर्शन करिवो पुणी छतिया बटरे आसी प्राण हराइबो। आउ एही माछर मृत्यु परे जो बंध भांगिथिबो पुणी एई चितल माछर अस्थि रे बंध निर्माण करा जिवो। एमिति रे भी आज्ञा बहुत रिसर्चर विशारद माने मत दियंती 2030 मसिया बेलकु समुद्र बहुत आगो को पळाई आसीथिबो। आउ समुद्र से तटवर्ती सहर जहा कि समुद्र एई विशाल जलराशि रे संपूर्ण रूप रे मिसि जिबे। आउ तत्सहित पुणी लेखा जाइछि नीलाचल रे बांछाबट कंपी उठिबो एवं अमरावती हेबो कटकर नुआना। ग्राम ग्राम एवं नगर नगर रे चंडी चामुंडा माने मातिबे। कौन लेखा जाइछि सेई पद आसंतु जानिबा। लेखा जाइछि नीलाचल बांछाबट कंपिण उठिबो अमरावती कटक नाम जारी हेबो। नगरे नगरे चंडी जे चामुंडा घेरी जिबे घोर कली नाश हेला बोलिण जानिबे। राम नाम गुणुथिबु हृदय पंजर श्री गुरु ध्यायी कहई अच्युत पामर।
ତେଣୁକରି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂହାର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ এই ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାମ ନାମ। ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆପଣ ନାମକୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେବେ, ତେବେ ଏଇ ରାମ ନାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶମ୍ଭୁଦୀପ ଛାର ଖାର 26 ଠାବର, ଚପାଲି ରାମ ନଗର ସମୂଳେ ସଂହାର, କଲିକତା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 26 ଅଙ୍କରେ ଏହା ଜଳିବ ନିଶ୍ଚୟ, ପୋଡ଼ି ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉଥିବ ସବୁ, ରହିବୁ ଯଦିରେ ବାବୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବୁ, ଛପାଲି ରାମ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଣୁ ସମୁଦ୍ର ନାସିବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ନାସିବ ମାନେ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଳରେ, ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ବୁଡିଯିବ। କଲିକତା ଯେବେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ, ଏହାର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାକିସ୍ତାନ ହେବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଧ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନ ହିଂସା ଭାବ ବହି, କଲିକତା ସହରକୁ ଦେବ ଯେ ଉଡ଼େଇ, ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେବ, 26ରେ କଲିକତା ନାଶ ହୋଇଯିବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା, ବିଶ୍ୱ ଥରିବ ଧରିତ୍ରୀ ଥରୁଥିବ ପରା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ହୀରାକୁଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି। ସେ ସମୟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ବଟ ଠାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଅତି ବୋଧ ଭରେ, ନେମାଳ ବଟ ଟଇ ଯହିଁ ଲୀଳା ବଟ, ଭକତ ଦର୍ଶନ ଲଭି ହୋଇବେ କୃତାର୍ଥ, ନେମାଳ ବଟ କମ୍ପିବ ହରିଧ୍ୱନି ହେବ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇବ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି 26 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୁର୍ଲା ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଙ୍କୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳରୁ ଯେ ଅଧା, ଆଠଗଡ଼ ଯାଜପୁର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିଆଳି କାକଟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର, ଏହି ମାନ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଏହି ମାନ ସବୁ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, କଟକ ସହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବେ ସମୁଦ୍ରେ ମିଶିବେ, ସର୍ବନାଶ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ନ ଜାଣିବେ, ସେବେଳେ ଚିତଳ ମାଛ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିବେ ଯେ ତତପର। ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ ନା, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚିତଳ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସ୍ଥିତି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଚିତଳ ମାଛ ଆସିବେ। ଶାରଦା ଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟେ ଆସିବେ, ଛତିଆ ବଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନ ଯିବେ, ତାପରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଜଳ ସହିତ ଫେରିବ, ମାତ୍ର ଚିତଳ ମାଛ ଯେ ଫେରି ନ ପାରିବ। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଜଳ ସହିତ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚିତଳ ମାଛ ଆଉ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭି କାରଣ ହୋଇବ, ସେ ମାଛର ଅସ୍ଥି ଯାକ କବାଟ ହୋଇବ, ଯୁଗକୁ ଯୁଗକୁ ଏହି କଥା ରହିଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ବାବୁ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯେବେ 26 ଭାଙ୍ଗିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବ,
ହୀରାକୁଦର ମୂଳାଙ୍କ ଚାରିଆ ସଇ ଚାରି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅଙ୍କ ଯେ ହୁଅଇ ଚାରି ସହିତ ଦୁଇର ସମ୍ପର୍କ ଅଛଇ ଦୁଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଭାବେ ବୁଝିବଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଳର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷାର କାରକ ଦୁଇର ଗୁଣା ଯେ ଚାରି ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏଇଟା ମାନେ ଦିଆଯାଉଛି କଣ, ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ଆଉ କୋଉ ସମୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇର ଗୁଣା ଯେ ଚାରି ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 2026ରେ ଏ ଅଙ୍କ ଆସଇ ଏକର ଚାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୁଅଇ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚାରି ସ୍ୱାମୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ମିତ୍ରତା ଯେ ଅଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା କାଳରେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କାଳରେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାଳ ଭକ୍ତେ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ଏକଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଅଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବାବଦରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ନିତାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଳିଯୁଗର ଯୁଗାବ୍ଧି ମାଳିକା କଣ ଲେଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଯେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ଶକ୍ତି ପାଳନ କରିବେ ଅଷ୍ଟଦିଗୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ବାହାର ହୋଇବେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଥିବେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମେଳା ମେଳା ହୋଇଥିବେ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗ ମାଡ଼ି ନ ବସିବେ। ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଏ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଆସିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଆକାରରେ ହିଁ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରିଛି ମାନେ କରୋନା ପରେ ପରେ ଏଇଟା ଏବେକାର ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ରୋଗ ମୋ ନାଁଟି ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ମାନେ ସେର ବ୍ୟାଧିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଲାଣି ତାର ମଧ୍ୟ 100ରୁ ଉପରେ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୋଗର ମେଡିସିନ ବାହାରି ପାରୁନି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ବୈଦ ହେବେ ବାଟ ବଣା, ବୈଦ ମାନେ ଡାକ୍ତର, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ ମାନେ ଡକ୍ଟର, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବାଟ ବଣାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାର କୋଉ ମେଡିସିନ ସେ ରୋଗର ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। एकथा बड़ आश्चर्य कला परिका कथा नुहे आज्ञा, कहीं पूर्व एक लिखा जाइए जहाँकि वर्तमान सुधा होउछि। तापरे आमर कहउचंती परम वैष्णवी देवी झंकड़वासिनी आज्ञा देवे जोग माया शारदा भवानी पूर्व दिग सीमा मोर समर भूई रे यही पशि न पारी रहिबे धातिकारे नवकोटि कात्यायनी बेगे चली जाओ जगन्नाथ दर्शन करी सुस्थ हुओ प्रभुर आज्ञा पालिण दिग को बाहुड़ सीमांत जगिण सुखे आनंद रे खेड़। प्रिय दर्शक बंधु ये जो जगन्नाथ महाप्रभु कथा लिखा जाइए निराट सत्य कथा आज्ञा, सत्य कथा समस्ते कहते खाली अच्युतानंद महापुरुषे कहना समस्त सन्थ साधु समस्ते कहते ऋषि मुनि समस्ते कथा आगुरी कहीदे जाइछन्ति। महापुरुष आमको चेतावनी देइछन्ति जे बाबूरे तमे सत्य रे चलो, न्याय रे चलो, नीति रे चलो आउ आदर्श रे चलो, तेबे जाइकी तमे कोठी अपराजय हबो नाही, कौनसी प्रकार समस्या रे पड़िबो नाही, कौनसी प्रकार तुमको समस्या घेरी पाइबो नाही। आउ एथिपाई तुमको सत्य रे चलिबाकू पड़िबो। से श्री रामंकर नाम को आपण तुंडरे नेबा पई पड़िबो एवं जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ पाखरे शरण जाई तांको पाखरे जदि आपण निर्माल्य तांकर जो निर्माल्य आपण यदि प्रत्येक स्नान पर ताक पाइबे देखिबे कौनसी प्रकार रोग व्याधि मध्य आपणक शरीर को प्रवेश करि परिबो नाही। एहा होची माने अभेद्य आज्ञा। आपण माने जानिचंती निर्माल्य पान करिबा द्वारा प्रत्येक दिन आमर आत्मा शुद्धिकरण होइथाय। आपण जदि प्रत्येक टिके निर्माल्य स्नान सारी पाउचंती तेबे आपण सेई पुण्यवंत भितर जणे हेबे जहाँकि अगणित पुण्यवंतों भितर आपण निश्चिंत रूप से आपणक ना थिबो। तो दर्शक बंधु मु भिडियोर शेष एतिकी कथा कहबी
आपण माने एबे भी समय अछि प्रभुंकर सेई परम पावन नामକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ତୁଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଦେହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନବଦା ଭକ୍ତି ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ କଳିର କରାଳତା କବଳରୁ। ତ ଆଜି ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।